अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गोल्ड लाइफस्टाइल से। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज भाई मुझे शौक़ चढ़ा था कि भाई मैं लगाती हूँ तंदूर पे रोटियाँ। तो मैंने लगाई हैं भाई तंदूर पे रोटी, और ऐसी रोटी लगाई कि बिल्कुल ठीक। तो अभी मुझे तंदूर बड़ा अच्छा लगा है। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है, और इस पे कितनी जल्दी जल्दी रोटियाँ भी लग जाती हैं, आपको ज़्यादा रोटी बनानी नहीं पड़ती। तो कनाडा में भी ये मिलता है, तो मैंने कहा मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि वहाँ से लेकर तो पीछे बैकयार्ड पे रखा जाए। लेकिन पहले ये देखूँगी कि अगर हमने चेंज करना हुआ या घर में कोई गैस हुई तब जाके आएगा, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल जिस घर में हम रहते हैं इस घर में, हमारे वाले घर में गैस नहीं है, तो गैस हमें ज़रूरत है। तो और बड़ी अच्छी रोटियां बन जाती हैं। जैसे कभी किसी की दावत हो या कोई कढ़ाई वगैरह घर में बनाई हो, हलीम बनाया है, तो उसके साथ तो ये भाई तंदूर की रोटी बहुत ही अच्छी लगती है। और यहाँ पे जी मैं बिल्कुल कामयाब हो गई हूँ रोटी लगाने में। मेरा तो यही मशवरा है आप लोगों को भी कि घर में ही तंदूर रख लो, क्योंकि बाहर का आटा जो है ना, अगर आप बनी बनाई तंदूर से रोटी लेकर आते हो ना, आटा बिल्कुल नहीं अच्छा होता है, वाइट आटा होता है। तो अच्छा है आप चक्की से पिसवा के आटा घर लेकर आया करो, या कई जगहों पर तो आपके सामने ही पीस के देते हैं। जैसे हम लोग कराची कंपनी से जब पहले यहाँ पे रहते थे तो कराची कंपनी से लेकर आ जाते थे, वो आपके सामने ही गरम गरम गंदम पीस के इतना अच्छा गरम आटा निकाल के देते हैं। उसके अलावा मेरा ख़्याल है कोई G10 मार्केट में भी था, बुलंद मार्केट शायद, मुझे अब पक्का याद नहीं है, लेकिन सजाद वहाँ से भी लेकर आते थे। और काफ़ी जगहों पे यानी आपको मिलता है यहाँ पे अब तो ना आटा। तो बस ये भी अभी शहाना का आपको कमरा दिखा रही थी, उसने ये रूम थोड़ा बहुत सेट किया था, अपना ड्रेसिंग मेकअप वगैरह जो जो मैं, और ट्रे भी जो थी परफ्यूम वाली वो भी ये कनाडा से ही साथ लेकर आई थी, बल्कि मैंने ही ऑर्डर की थी। मुझे बहुत पसंद थी, मैंने इसे कहा ये ले जाओ ना। तो बस अभी आपको पता है वापसी है, तो उसके लिए मैंने कहा अब पाकिस्तान से सामान इकट्ठा किया जाए। मुझे चाहिए थी वास्केट सजाद, हसान और अफ़ान के लिए। मैंने कहा चलिए कनाडा में जब कभी शादी हो तो ये इनके काम आएगी यहाँ पे। तो बस इनके लिए वास्केट का ऑर्डर दिया। राबी सेंटर के साथ मलकाबाद, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जैकेट्स की वैरायटी थी। बस उसके बाद सजाद की खाला के घर हमने जाना था। सजाद की सबसे बड़ी खाला है और ये उनकी माँ की जगह है। तो हमने सोचा कि किसी भी रिश्तेदार को छोड़ना नहीं है, जाने से पहले सबके साथ मुलाकात ज़रूर करनी है। और हमारी ये बात अच्छी थी कि हमारी शादी थी, शादी की वजह से सब लोग गांव में और शहरों में सब लोग मिलने आए, और सबसे मुलाकात भी होगी। सब शादी पे आए जो दूर दूर भी थे, उनसे भी मुलाकात होगी। तो अल्लाह का शुक्र है अब ये नहीं था कि भाई हमारी किसी से मुलाकात नहीं हुई। और सजाद की सारी खालाएँ तो बहुत खुश होती हैं सजाद से मिलके। और ये तो सजाद की अम्मी की जगह है, वो है भी सबसे बड़ी हैं। पीछे उनका बेटा भी था, आपको जो दिखाया, वहीद उनका नाम था। तो उन्होंने हमारी बड़ी इज़्ज़त की, बहुत खाने का कह रहे थे, लेकिन हमने कहा नहीं, हमें बस जल्दी जल्दी निकलना है ताकि हम अपने काम ख़त्म कर सकें। तो खैर फिर वहाँ से निकले तो सजाद ने अभी इधर G8 में कोई काम था इनका किसी फ्रेंड के साथ, तो वहाँ पे अभी आपको मैं बता रही हूँ कि सजाद इन फ्लैट्स में, तो ये इनके फ्लैट थे। जब मेरे चचा मेरे ससुर यानी ज़िंदा थे तो वो PTCL में जॉब किया करते थे। तो वहाँ से गवर्नमेंट की तरफ, पहले गवर्नमेंट का था ना PTCL, तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको ये फ़्लैट दिया गया था। तो जब तक चचा रिटायर नहीं हुए थे तो चचा के पास ये फ़्लैट था। फिर रिटायरमेंट के बाद चचा ने F17 में घर बना लिया था, जिधर अभी हम सब रहते हैं। तो ये था चचा का घर। और यहाँ पे भी मैं बच्चों को याद करवा रही थी कि बेटा जब मेरी शादी हुई तो मैं इन्हीं फ्लैट्स में आई थी। ये उस वक़्त की बात है, यानी सन 2000 की बात है, सन 2000 में मेरी शादी हुई थी। तो बस वही सारी पुरानी यादें, सजाद भी अपनी चीज़ें बता रहे थे बच्चों को कि बच्चों ये जो थी दुकान थी, ये तो मेरा स्कूल था। फिर कॉलेज भी आया, कॉलेज तो आई थिंक पेशावर मोड़ पे था या पता नहीं कहाँ पे। वो फिर बताया कि ये भाई मेरा कॉलेज था, मैं यहाँ पे आया करता था। तो बस वही पुरानी पुरानी यादें, जब आप जाते हो अपने पुराने मोहल्लों में, आपको अपने ख़ास जब माँ बाप ज़िंदा नहीं होते ना, तो आपको वो माँ बाप की यादें आती हैं कि यहाँ पे मेरे अब्बू ये करते थे। माँ तो इन बेचारों की नहीं थी, लेकिन बाप की सारी यादें कि यहाँ से ये ऑफ़िस के करीब ही था। बिल्कुल चचा के जो मैंने आपको फ्लैट्स दिखाए हैं ना, चचा का ऑफ़िस बिल्कुल इसके सामने ही था। और चचा को छूट भी उन्होंने दी थी कि आप घर जा सकते हो, बच्चों को देख सकते हो, क्योंकि सबसे छोटा बेटा 2 साल का था। फिर उसको बार बार फीडर देना होता था, खाना भी देना होता था ख़्याल, क्योंकि 2 बेटे तो ऑलरेडी स्कूल जाते थे, तो छोटा घर पे होता था। तो फिर चचा को फ़िक्र होती थी कि पता नहीं वो कैसा होगा कैसा नहीं। तो ऑफ़िस वाले चचा को कहते थे आप 4-5 दफ़ा चले जाया करो घर पे, कोई मसला नहीं है ना।
تو بس بڑی مشکل کے ساتھ چچا نے ان بیٹوں کو بڑا کیا۔ خیر ابھی یہ جو ہے ابھی ہم لوگ یہاں پہ آئے تھے ایف 10 ہم نے کچھ سامان لینا تھا۔ پھر میں نے کہا کہ کچھ چیزیں، بہت زیادہ چیزیں نہیں ہم نے لی، میں نے صرف اور صرف پاکستان سے کپڑا لے کر جا رہی ہوں۔ جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ اب اتنا کچھ کینیڈا میں مل جاتا ہے نا کہ آپ کو اتنا وزن فضول کا یہاں سے لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں تو صرف کپڑا چاہیے ہوتا ہے، چاہے مردانہ، بچوں کے کرتے کپڑے، جوتوں کے بھی ضرورت نہیں ہے۔ کینیڈا میں یار اتنے اچھے جوتے ہیں، سب ٹھیک ہے۔ ہاں شادی بیاہ کے لیے کچھ یہاں سے لے جو، یہاں ذرا فینسی جوتے زیادہ اچھے ہیں۔ تو بس خیر ادھر ثاقب نے کال کی کہ ہم لوگ F9 پارک آ رہے ہیں، آ جاؤ آپ لوگ بھی۔ ثاقب کی بھابیاں بھی تھی، شہانہ بھی تھی، تو ہم نے کہا چلے ہم بھی آ جاتے، بس تھوڑی دیر ادھر گھومے پھرے۔ حسان کو بھئی پاپڑ یاد آ گئے دیکھ کے کہ بھئی میں نے یہ پاپڑ لینے ہیں۔ ہمیں بھی یاد آ گیا کہ چلو یار ہمارے بھی یہ بچپن میں ہم کھایا کرتے تھے، چلو لے لو یہاں سے۔ بس انہوں نے بچیوں نے کچھ تصویریں وغیرہ بناتے رہے۔ بہت پیاری یہ جگہ تھی، میں نے کہا یہ تو برائڈل شوٹ کے لیے بہت اچھا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ ہمارے یہاں ابھی شادی کے بعد انتظار میں دعوتوں کا، میں نے اتنوں کو منع کیا۔ میرے چچا کے بیٹے ہیں، انہوں نے اتنی کال کی، یعنی میری بھابھی کے بھائی، جب ہماری بھابھی ہے کینیڈا میں، ان کے بھائی نے کہا آنا ہے۔ میں نے کہا بہت مشکل ہو رہا ہے، دعوتیں بہت زیادہ ہیں، جنہوں نے پہلے کہہ دی ان کی دعوتوں پہ چلے گئے، جو ساتھ ساتھ کہہ رہے۔ میں نے کہا اگر روز کی بھی ایک ایک رکھیں گے تو مشکل ہو جائے گا۔ پھر پشاور سے بھی آئے دعوت نامے، یعنی کہ جو میری دیورانی ہے اس کی آگے بھابھی وہ بلا رہی، بہت لوگ بلا رہے تھے۔ بڑی مشکل سے ٹائم نکال کے سب کے پاس گئے۔ ابھی ادھر بھابھی کے چھوٹے بھائی نے بلایا ہوا تھا، میری بانو بھابھی جو ہے نواز بھائی کی وائف، یہ اس نے یہاں پہ ہارون نے ہمیں بلایا ہوا، یہاں فلیٹ میں رہتا ہے، تو اس نے کہا کہ آپ نے آنا ہے دعوت پہ۔ پھر بیچارے نے پیسے بھی مجھے دیے، میری بہن کو بھی بلایا ہوا تھا، دونوں بہنوں کو اکٹھا بلایا۔ یہ بھی ان کے 2 بیٹے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور اس کی جو وائف ہے نا وہ میری بڑی بہن نہیں ہے، اس کے دیور کی بیٹی بھی لگتی ہے نا۔ تو خیر انہوں نے ہمیں یہاں پہ دعوت پہ بلایا، اتنا مزے کا کھانا تیار کیا، سب کچھ بہت اچھا تھا۔ یہاں پہ جو ہے وہ بھابھی کا بھائی ناراض بھی ہو رہا تھا کہ آپ نے یہاں پہ رات گزارنی ہے، تو میں نے کہا نہیں ہارون، رات گزارنا مشکل ہے، بس ابھی نکلتے ہیں، اور آپ لوگوں کو بھی ڈسٹرب کرنے والی بات ہے، لیکن بہت عزت کر رہا تھا بیچارہ کہ نہیں آپ نے ادھر رہنا، اتنا تکلف بھی کیا اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ۔ پھر میں نے کہا یہ تمہیں اتنا کچھ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی، تم نے اتنا کچھ بنا لیا، اور بچے بھی ظاہر ہے چھوٹے ہیں، اور ایک ہی جیسے بچے، اتنی زیادہ ایج میں فرق نہیں تھا۔ تو بس ادھر بہن کے یہ ہسبینڈ بھی ادھر بیٹھے تھے، وہ بیچارہ بچہ بھی پاس ہے اور ہمیں بھی کچھ نہیں کرنے دے رہا، اور ساتھ ساتھ کام بھی کر رہا تھا، ہیلپ کروا رہا تھا وائف کی۔ تو یہ بہت اچھے اچھے کھانے بنائے، اتنے مزے کے انہوں نے کھانے بنائے، تو بہت اچھا لگا، اور ان کا بہت بہت شکریہ۔ تو چلیے ابھی اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ چینل کو ضرور سبسکرائب بھی رکھنا، ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا۔ اللہ حافظ۔